लगा अली एयर भाई लग गया ये लग रहा है। अभी इसमें केबल लगानी है बस एक। चले नीचे रहने दो, नीचे रहने दो। रहमान रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, और उसी दरूद शरीफ के सदक़े हमारी दुआ है कि हमारी बच्ची जो नूर मुक़द्दम जो ये सानहा हुआ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें और वालिदैन को सब्र दें, उनके दोस्तों को, दूसरे अजीज़ों अकारब को अल्लाह की ज़ात सब्र दे, क्योंकि बहुत बड़ा सानहा है। मैं आज शौकत साहब के पास हाज़िर हुआ। शौकत साहब ने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की हुई है, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, और इनकी बच्ची के साथ, बल्कि ये कहिए कि हम सब की बच्ची के साथ जो सानहा हुआ नूर मुक़द्दम के साथ, उससे आप सारे वाकिफ़ हैं, और उससे जो दुख मिला सबको, उससे भी हम सारे वाकिफ़ हैं। मुझे उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब भी जानते हैं, और पूरी हमारी कौम जो है उसमें गमगीन है। प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली इसको देख रहे हैं, उनको बहुत गम और दुख पहुंचा है इस केस से। उन्होंने खुद आईजी साहब से इस केस के ऊपर ब्रीफिंग ली, खुद उनकी आईजी साहब से एक से ज़्यादा मरतबा बात हुई इसके ऊपर, और उनकी एक ही इंस्ट्रक्शन है पुलिस को, बड़ी क्लियर, कि ये एक टेस्ट केस है, इसमें किसी किस्म की किसी के साथ रायत नहीं होनी चाहिए, तमाम चीज़ें कानून के मुताबिक होनी चाहिए, और इस फैमिली को हर सूरत इंसाफ मिलना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की हर औरत को इस केस से जो डर लगा है, जो वो सहमी है, उसको इंसाफ चाहिए। हम सारे बेटियों वाले हैं। मैं अपोजिशन से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके गम में हाथ बटाएं, एक जगह पे खड़े हों, और इस केस में इंसाफ हो हर सूरत। मेरी इनसे जब बात हुई तो कुछ इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए, जो कल की कार्रवाई हुई, कल परसों की अदालत में, जिसमें एक तारीख भी गलत लिख दी गई जब रिमांड दिया गया, और रिमांड भी इनके ख्याल में शायद बहुत कम दिया गया। कानून के मामला तो अदालतों ने देखने हैं, अदालतें आज़ाद हैं हमारे सामने, लेकिन एक पाकिस्तानी शहरी के नाते मैं अदालतों से भी दस्त बदस्त गुजारिश करूँगा कि इसको आम रूटीन केस मत लें, इसको कानून के तमाम तकाजे इसमें पूरे करें। इससे बहुत दुख हुआ है हर पाकिस्तानी को। वज़ीर आज़म साहब ज़ाती तौर पर इससे दुखी हैं, पाकिस्तान का हर शहरी दुखी है। उनकी स्पेशल हदायत पर आईजी साहब भी हाज़िर हुए थे, मैं भी हाज़िर हुआ हूँ। शौकत साहब हमारे भाई हैं, बच्ची की वालदा जो हमारी बहन है, उनका दुख देखा नहीं जा सकता। जब वो अभी मेरे से बात कर रही थी तो उनकी बातों से अभी भी जो सीगा था वो है का था बच्ची के लिए। मेरी बच्ची बहुत नेक है, वो थी नहीं कह रही थी, उनका दिमाग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सका कि वो जा चुकी है। तो वो जो भी बात कर रही थी वो ये कह रही थी, मेरी बच्ची बड़ी नरम दिल है, मेरी बच्ची बड़ी मासूम है। तो उनके पास बैठ के बात सुन के आप बैठे हो, आपका भी दिल ऐसे ही करे जो मेरे साथ जज्बात हुए।
لیکن یہ دیکھ کے اور بھی تکلیف ہوئی کہ ایک ماں ابھی تک یہ بات برداشت ہی نہیں کر پائی کہ بچی چلی گئی. وہ ابھی تک یہ سوچتی ہیں کہ ان کی بچی ابھی ہے. اور پھر جس طریقے سے بچی پہ ٹارچر ہوا, اس کو جس طریقے سے وہاں زبردستی رکھا گیا, اور بدقسمتی سے اگر پولیس کو پہلے اطلاع ہو جاتی ڈائریکٹلی, تو پہلے انسٹنس میں جب اس واقعے کا پہلی دفعہ پتہ چلا تو پولیس کو اگر کانٹیکٹ کیا جاتا تو شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچی کی جان بچائی جا سکتی. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں انویسٹیگیشن نے دیکھنی ہیں, عدالتوں نے دیکھنی ہیں. میں یہاں پر ایک تو اپنی حکومت کی طرف سے ایک پاکستانی سٹیزن ہونے کی طور پہ, اپنے لیڈر کی طرف سے ایک تو ان کے ساتھ فاتحہ, ان کے ساتھ غم بٹایا تو نہیں جا سکتا لیکن یہ بتانے میں کہ ہمیں بھی غم ہے, حاضر ہوا ہوں. اور دوسرا ان سے یہ وعدہ کرنے آیا ہوں کہ ایک پاکستانی کے طور پر جو ہمیں ایک عادت ہے کہ ہم بڑے امپلسو ہیں, کسی بچے سے زیادتی ہوتی ہے, کوئی اور کیس ہوتا ہے, ہم سارے بڑے جذباتی ہو کے 4 دن سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور پھر ہم سب بھول جاتے ہیں, پھر سب نارمل ہوتا ہے. وہی ہم سیاستدان, وہی میڈیا, وہی پولیس, وہی اور خبریں, وہی ساری باتیں. جب تک ہم ایز اے قوم سیریس نہیں ہوں گے, ایسے واقعات کو فالو اپ نہیں کریں گے ان کے انجام تک, جو بھی انصاف ہو, انصاف کی جو بھی شکل ہو لیکن صحیح انصاف, اس کا جو بھی نتیجہ نکلے لیکن درست انصاف, بالکل وہ انصاف جو اگر اس موقع پر ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہوتی تو جو وہ انصاف کرتے, وہ والے انصاف کی میں بات کر رہا ہوں, وہی ہماری عدالتوں کو کرنا چاہیے, وہی پولیس کو کرنا چاہیے, وہی حکومت کو کرنا چاہیے, وہی میڈیا کو کرنا چاہیے. تو اس پہ میری پاکستانی قوم سے بھی گزارش ہے, جو ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں جو دوسرے, کہ یہ 5 دن کا جذباتی ریاکشن نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کے کیسز میں حکومت کی سب سے اولین ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے, عدلیہ کی ذمہ داری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پبلک کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ساتھ کھڑی ہو ایسی فیملی کے, ایسے ایشو کے, تاکہ ایسے ایشوز کو دبایا نہ جا سکے. میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور میڈیا کا ابھی تک رول جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہے, اور میڈیا کا آگے بھی پازیٹیو رول اس میں چاہیے. اس کے لیے میں ستائش کرتا ہوں پازیٹیو رول کے لیے. تو شوکت صاحب انشاءاللہ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے, انشاءاللہ اس میں انصاف ہوگا. اور میری عدالت سے بھی گزارش ہے کہ کوئی عدالتیں حکومت کے انڈر نہیں ہوتی, کہ برائے مہربانی اس میں جو چھوٹے موٹے لکوناس کی غلطیاں ہوتی ہیں اس سے جو ورثہ ہوتے ہیں, وہاں شاید ایک چھوٹی سی تاریخ کی غلطی ہوتی ہے لیکن ورثہ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے, انہیں لگتا ہے شاید کوئی کیجول لے رہا ہے, شاید کوئی سیریس نہیں لے رہا ہمارے کیس کو. تو برائے مہربانی جو بھی اس میں سول جج ہیں, مجسٹریٹ ہیں, سیشن جج ہیں, میری ان سے 10 بدس گزارش ہے کہ اس میں انصاف کے تقاضوں کو پوری طرح سے پورا کیا جائے. باقی ہماری پولیس انشاءاللہ پورے میرٹ پہ اس کی تفتیش کرے گی. ایس پی وہاب صاحب یہاں کھڑے ہیں, ڈی آئی جی آپریشنز اور انویسٹیگیشن جو ہیں افضال کوثر صاحب, وہ اور آئی جی صاحب خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. تمام جو اچھے سے اچھے آفیسر ہیں وہ اس کے اوپر ہیں, اور ہم ہر صورت انشاءاللہ اس کیس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, اور اس میں سے کوشش کریں گے کہ جو بالکل انصاف ہو وہ ہو. اور جو لوگوں کے ذہن میں ایک ہے کہ ایک طرف بہت کوئی امیر آدمی ہے اور ایک طرف کوئی عام آدمی ہے, تو کوئی قانون جھول مارے گا, ریاست جھول مارے گی, ایسا نہیں ہوگا. میں آپ کو واضح بتا دوں, ابھی پولیس اپنی کارروائی کر رہی ہے قاعدے کی, اس میں فورنزک انالیسس بھی ہو رہے ہیں, اس میں وہ جو بلیک لسٹ ہوتی ہے وہ یا ای سی ایل, اس کے آپشنز بھی دیکھ رہی ہے. اور جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اب تک آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ جیسے آپ غمگین ہیں ہم بھی اس میں غمگین ہیں. خدا ایسا دکھ کسی کے گھر میں نہ لائے, خدا سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. لیکن اب جو ہو گیا اس کو تو کوئی انسان, کوئی عدالت, کوئی حکومت, کوئی کچھ واپس نہیں لا سکتی. ان کے غم کو تو کوئی نہیں بانٹ سکتا, یہ تو اب انہوں نے ہی جھیلنا ہے. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کو آسان کریں, ان کی اس جنگ کو آسان کریں, اس انصاف کے پروسیس کو آسان کریں ان کے لیے. ان کا جو حق ہے وہ آسانی سے انہیں ملے. تو انشاءاللہ حکومت اس میں اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. شیریں مزاری صاحبہ جو ہیومن رائٹس کی وزیر ہیں,
वो कंटिन्यूसली पुलिस के साथ इन टच हैं, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। वो ज़ाती तौर पर बड़ी गमगीन है इसके ऊपर। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो कंटिन्यूसली पुलिस के साथ इन टच हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का मैंने आपको बताया कि वो खुद से इस पे ब्रीफिंग ले चुके हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह इस पे ब्रीफिंग लेंगे। तो हमारे तमाम लोग जितने भी हैं, जो इसमें कहीं से भी उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है, वो पूरी अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, लेगा, और इंशाल्लाह हम इस केस को इंसाफ तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी तमाम लोगों की बेटियां, बेटों, बच्चों को महफूज रखें और इस बच्ची के दर्जात बुलंद करें, इनके माँ बाप को सब्र दें और रियासत को भी, हमें भी अल्लाह मियाँ ताकत दें, हमें भी वो एबिलिटी दें हमारे इदारों को कि हम अपने बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन को महफूज रख सकें। शहबाज गिल साहब, नॉर्मली हमने देखा है जो क्रिमिनल केसेस में पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें नकाइश आते हैं, उसकी वजह से जो असल मुल्जिम है वो भी बच जाते होते हैं। अब कल एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जो इस टीम के सरबराह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 दिन से मुल्जिम पुलिस के पास है, अभी तक पुलिस ये मोटिव उसका प्रूव नहीं करवा सकी, मुंह नहीं खुला सकी कि उसने आखिर कत्ल ही किया या जुल्म किया क्यों। जब मोटिव प्रूव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट दर्जनों मुल्जिम छोड़ चुकी है मोटिव प्रूव ना होने पे, तो आपको नहीं लगता है कि पुलिस की तफ्तीश में अभी भी खामियां मौजूद है, या 3 दिन से आप इतना ही नहीं मुल्जिम से मुंह खुलवा सके कि वो उसने कत्ल किया क्यों? देखिए, 2 बातें जहन में रखिएगा। मैं इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी पुलिस से बात हुई है, पुलिस अभी इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो जब तक प्रॉपरली वो कंप्लीट नहीं कर लेते अपनी इन्वेस्टिगेशन, वो जानबूझ के बहुत सारी चीज़ों को बिफोर टाइम जो है एक ओपन केस में अनर्थ नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे उनकी इन्वेस्टिगेशन मुतासर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मोटिव कहा, मुझे नहीं पता, मैंने जैसे आपको कहा कि पुलिस मेरे से भी डिस्कस नहीं करेगी और नहीं करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कानून के दायरों के अंदर सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अज्यूम करते हैं कि अगर वो तमाम मोटिव और सारी चीज़ें रखे और इसमें किसी और की उसको हेल्प मौजूद हो, अभी हमें तो नहीं पता, किसी को, पुलिस को लगता हो कि फ़लाँ शख्स को भी इन्वेस्टिगेट करना है, तो उन्होंने पहले वो चीज़ें कंप्लीट करनी है, फिर उन्होंने हमारे सामने रखनी है। तो पुलिस को वक्त दीजिए, पुलिस के इस पे बेस्ट ऑफिसर लगे हुए हैं, बीशोर आईजी साहब इसे खुद देख रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसे टेस्ट केस के तौर पर ट्रीट करेंगे, बिल्कुल इंसाफ होगा, कोई झोल, कोई नुक्स। जो 1-2 छोटी मोटी चीज़ें पॉइंट आउट हुई, वो इसलिए मैंने मीडिया पे सामने रखी हैं कि हम तमाम अपनी गलतियों को एडमिट करें। कहीं जुडिशरी में हो रही, हमसे हो रही, पुलिस से हो रही है, और हमारी किसी गलती से जो फैमिली है, जो जिनके साथ ये सानेहा और जुल्म हुआ है, वो इसकी कीमत ना पे करे, इंसाफ इसकी कीमत ना पे करे, उस बच्ची की माँ इसकी कीमत पे ना करे। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। बस एक मैं आपका सिर्फ थैंक यू करना चाहता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का और शहबाज गिल साहब का और श्री मराई साहब उनका और वो शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर सबका उनका